Ayan guys, bigay ni Lolo yung carrots. Ang dami-dami. Ayan guys. Ayan. Uy, Dari, oh. Ilagay mo muna dyan. Dali mo na. Nila. 什么东西？ Wow. 好吃啊 You know.，Good to eat。 Dami ah. So many ah. Mini ah. So Yeah, so cute lah. Okay。 Ayan na siya mga kapatid. Wow. Ang dami pa niyang ilaw, oh. Kungkong harvest ah. Harvest cherry tomato. So cute lah. Tomato. Wow. Ito dumami na. Bango ba? Nice smell ah. 很多。 much多。Dami guys, oh, na nag-harvest na si Lolo. Cherry tomato. 那 Ayan. 咁多人中意啊！我呢啲嘢啊，好肥。喲， Wow, cherry tomato guys, oh. Ayan, saan ba yan? Ayan. Dahil ito na mayo eh. Ayan. Kungkong lah. Kungkong di sana. Wow, that's so cute lah. Cherry tomato ah. super beautiful。 Ayan. 好吃啊， Kumain ka na? 好吃噶， Pinunasan ko lang. 是妹妹好吃。 Ayan na. Ah, di ko ah. Wow, lulab. Carrots ah. Ayan oh. Carrots ah. Ayan guys, Nag-harvest oh. ang mga kapangyaw. Nag-harvest sila. Ang tamis. Cherry. Long. Hindi natin ito. Ayan, nag-harvest kami ng cherry tomato. Ayan, kasama ko si nanay. Nanay, hello na. 有冇嚟拉睇啊？你話？ Ayan guys, oh. Ayan, nag-harvest na kami. Nag-harvest kami. Harvest kami. Dito kami guys sa Yunlong. Kasama ko si nanay. Nag-harvest kami ng cherry tomato. Ayan. Ang dami. Ayan, yan guys, oh. Ayan, ang dami na. Nan. May daming pananim nila. Sila Lola, ayan. Nag-harvest pa na. Ang daming pananim sila Lola. At Lolo. At may litos pa yan guys, oh. Ayan. May litos pa sila guys. Harvest kami ng carrots. Ayan. Ayan. Ito guys, oh. Ayan, meron ba? Ayan. Cherry tomato guys. Hindi makita. Ayan. Sinalam to ah. Wow. You like? Yeah, it's a nice. This one is sweet, sweet. All made by me。 Ayan, ito guys. Oh. Ayan. Ang dami nila guys na ano dito ni Lola. Ang dami nilang mga tanim-tanim. Parang probinsya dito guys. Yung sa kanila. Ayan. Ayan, ito pa guys. Oh. Ay, may mais pa sila oh. Corn na. Corn.呀呀， Ay! Na-corn na. Yeah. very small。 Yeah. High and dry。 Yeah. Oh. Wow. Tapos may ano pa sila guys. Oh. Ano ito? Ayan. Nanay, ano ito nanay oh? Ano ito oh?
Parang ano ito, parang ano ba yung tawag? Nakalimutan ko na guys. Dami nila guys dito, cherry tomato guys, sila lolo. Ito pa guys, oh, punta tayo dito sa kabila guys. May mga ano sila guys, may mga tanim-tanim. Yan, ito guys, oh, so cute na. Marami silang cherry tomato, try natin, kainin natin guys. Fresh ito, fresh. Ayun, sarap. Sarap na, sarap, sarap. Sarap. Sarap yan. Sarap. Ano tayo, ano guys, ano siya? Ano guys, ano ito? Ng organic. Organic guys, organic ito guys. Ayan. Yan oh. Hop. Organic ito guys na mga cherry tomato. Ang dami guys. So ito. Ayan. Ayan, nakatumpok guys. Tingnan nyo guys. Ang dami nilang mga cherry tomato. Marami sila, may spring onion sila guys. Oh, ayan. Ayan mga kuya. Nag-harvesting kami. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan, dami ni guys. Oh. So cute. Ayan. Harvest time. Harvest time si Lolo. Ayan. Dami nilang mga tanim-tanim ng mga ano guys. Cherry tomato. Dill pala ito, Nay. Dill. Yan o, dill pala siya guys. At may cabbage. Yung cabbage. Ay, may talong pa. Talong. Ayan. May maliit na talong. Itlog na lang kulang. Ano ito, oh? Ano ito na yun? Litos na ito? Oo, litos din yan. Ang dami litos. Ang dami litos. May mais pa sila dito, guys. May mais. Yan, may talong. Parang buhay probinsya sila dito, guys. Sila lolo. Yan, tingnan mo sila, guys. Ayan sila. Ayan. Tapos may daw ng alugbati din sila dito, guys. Oh, alugbati ng kamuti pala, guys. Ayan, oh. Dito, so yan, may spring onion. Ayan, may daw kamuti sila dito, guys. Oh. Ayan. At may saging. Ayan, daw kamuti. Ayan. Tapos may saging. Ayan. Wow! Sa cabbage siya. Wow! Thank you, Lola. Thank you, Lam. Goy, Lam. Goy. Chuchila. Chuchila. Pupula. Ayan, cabbage siya. Wow! Limang Wow! paa. Hỏi xịt ca, hỏi cắm xịt ca.唔使煮都食得㗎，食得㗎咁樣啊，紅蘿蔔啊，可以咁樣食㗎。呢啲係生果紅蘿蔔嚟㗎嘛。 Wow! 嗰啲係 Ay, Lolo lang. Kuha carrot si Lolo. 大㗎啦。 Ayan. 呢個
Kamsayo to. Emosyual. Ayan, lolo ko, carrots carrots Ayan. Wala. Ayan. Carrots! Oh, wow! Ayan, maraming carrots si lolo. At ito yung cherry tomato nila kanina. Pinarubis. Ayan. Wow, ang dami carrots Mini kung carrots So cute. Yan guys, may carrots guys, oh. Carrots pala ito. Nangharvest sila guys. Ayan, nangharvest sila Oh. Ayan. Uy. Hindi na tayo dito makatapos-tapos na eh. Ayan. Bay dito sinahuli niya. Lahat na yung Tell me, any else? Ito kukong No, this one Okay. No, okay na, okay. No, too much. Not too much. Okay, okay. Okay na. More. Oh, mini ready ka Take ka. Oh. For you. For you daw, for you. Wow! Thank you! Oh, one bundle of carrots. Wow! Okay. Okay na. Tutsi. Ayan guys, bigay ni Lolo yung carrots. Ang dami-dami. Ayan guys. Ayan. Uy, Jari, oh. Ilagay mo muna dyan. Dali mo na doon. Doon ba? May ano na kami, pang ulam na kami. Isama mo na. Isama na natin ito guys. Ayan. Ayan! Ang dami-dami yung carrots. Yung kamatis, wala eh. Ayan guys. Ayan. Ayan, fresh and organic guys. The carrots and the lettuce. Ayan, Fresh kinanay. lettuce and carrots. Yes. Ayan. Nag-harvest